Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Cleo N dari SMK Sanzac, akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang dan untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan, School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets reflect on yang bertajuk Teachers of Teaching. Dipersilakan Datuk. Hari ini tajuk kita ialah CDL Hands-on Teachers of Teaching. Semua yang terlibat dalam program ini merupakan Teachers of Teaching. Kita sentiasa apa yang kita sampaikan adalah mengenai teaching. Bagaimana nak mengajar. Dan tumpuan kita adalah sentiasa kepada pembelajaran digital. Hands-on. Apa yang guru boleh buat. Dan ramai memberitahu saya mereka dapat memperolehi ilmu yang praktikal yang boleh diguna pakai. Bukan saja masa zaman pandemik, tapi pasca pandemik pun ilmu itu masih lagi amat berguna. So we want to teach like a champion. Banyak penulisan tentang. And we want teachers to be happy. Kita tak ada. We want to be stress-free. We want to be stress-free. Kita nak bagi yang terbaik kepada murid kita. Kita bukan saja nak sebut tentang digitalization of education, tapi kita nak bagi yang terbaik kepada murid-murid kita. Dan saya jangka dalam pelbagai pembentangan yang diadakan setiap hari Jumaat, sudah pastinya setiap orang ada take away dia. Take away dia. So from these teachers of teaching, saya panggil mereka teachers of teaching kerana mereka selalu mereka menguraikan cara PDP yang terbaik. Dan melalui pengalaman mereka, dan tidak semestinya anda perlu berkhidmat untuk 10 tahun. Ada yang masih baru berkhidmat 3 tahun atau 4 tahun, dah ada banyak ilmu untuk menjadi the teachers of teaching. How can we make our teaching the best? Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kali saya pernah juga saya gunakan slide ini about teachers. Right? The average teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher models. The great teacher inspires. The CDL teacher does all. He tells, he explains, he models, he inspires, and he also gives his best. So, ini 4 perkara berlaku dalam sesi CDL ini. Mereka menjadi contoh yang terbaik. Bukan saja nak sampaikan tool-tool yang boleh digunakan dalam PDP, tapi mereka menggunakan dalam PDP mereka sendiri. No wonder they are teachers of teaching. Selalunya, bila kita nak bawa perubahan, kita anggap, I won't do it. Kalau anda lihat paparan di sebelah kanan, I won't do it. Then think about it. I can't do it. Itu yang selalu boleh berlaku. Dan itu berlaku dalam pandemik. Then you say, but I want to do it. How do I do it? I'll try to do it.
finally I can do it and I will do it. And it leads to success. So itulah rangkaian fasa yang kita lalui. Permulaannya selalu adalah sukar untuk kita. Tapi daripada seorang guru yang akan tell, explain, model and inspire. Itu yang kita harapkan daripada semua guru. Dan saya yakin, kami di CDL yakin, di luar sana, ramai guru yang mengamalkan semua ni. They tell, they explain, they model, they inspire. Kalau kita cakap tentang pendidikan manusiawi, kita sebagai guru lah perlu jadi model. Maka kita akan dicontohi oleh anak murid kita. Kita tidak boleh lari. Bagi anak murid kita, kita adalah pemimpin mereka. Mereka lebih percaya kadang-kadang kepada guru daripada ibu bapa sendiri. Saya tahu kerana itu saya lalui setiap kali bila saya bersama dengan anak saya. Dia lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh guru. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah dengar tentang Maslow's Hierarchy of Needs. Tapi, tahukah kita tentang Maslow's Hierarchy of School Needs? Keperluan sekolah. So, kalau kita lihat dari perspektif fisiologi, kita harus jangan lupa. Yes, we tell, we inspire. Itu kita teruskan. Tapi jangan kita lupa tentang keperluan asas murid kita. Adakah mereka selesa? Adakah mereka telah bersarapan pagi? Adakah mereka selamat? Adalah asas fisiologi yang kita kena fikirkan. Adakah mereka selamat emotional and physical safety? Kita selalu cakap pasal physical safety. Tapi jangan lupa, ia juga melibatkan emotional safety. Ketenteraman mental mereka, khususnya lepas pandemik. Adakah mereka ada jalinan sosial? Ya, mereka ada tak role model yang mereka boleh ikuti? Bagaimana dengan self-esteem mereka? Bagaimana kita wujudkan positive classroom untuk murid-murid kita? Dan dengan semua itu kita tahu bahawa kita ada kesediaan murid kita untuk belajar. Student readiness to learn. Teacher readiness to teach and student readiness to learn. Itu berlaku. Itulah Maslow's Hierarchy of School Needs bila kita terjemahkan daripada asalnya. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama lihat. Ini satu video yang daripada seorang daripada CDL partner ni. Technology is an effective tool that can make education more meaningful and engaging for teachers and students alike. So ever since I have this tablet on my hand, ever since I use digital pen in my teaching, I found out that there is a big difference, distinctiveness between the previous and also the lesson that I am using now, the teaching method that I am using now. Our students are now called digital natives. We need to find ways to teach them so that they can remember. So that is why I feel I need to change the way I teach so that my students will feel attracted to my lesson and also can feel motivated and engaged in my lesson as well. Kita pilih kepada orang yang seterusnya. Apakah jenis langkah pada sesi? Baiklah, jadi di sini kamu di buku teks pun memang sudah ada kira-kira spesies, itu di dalam video tuh, shorthand. Daripada video-video ini kan, cikgu-cikgu, saya telah menggunakan beberapa teknologi di sini. Yang pertama, saya gunakan iPad saya benarkan student untuk bentang menggunakan iPad saya. Mereka menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster dan mereka juga membentang dengan menggunakan iPad saya. Jadi sebenarnya perkara begini menyeronokkan bagi budak-budak. Sebenarnya mereka lebih excited mendengar. Jika Anda lihat di sini, ini adalah murid-murid sains saya tingkatan 5. Mereka telah melakukan study group sendiri dalam Telegram dan mereka broadcast dari Telegram untuk membuat study group bukan saja dengan murid-murid dari Sabah, Beaufort Sabah, tapi ke Semenanjung. Genetik, gen, singkatan dia gen. Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu
murid ini menggunakan handphone, smartphone-nya, dan dia telah membeli pensel, digital pen daripada Shopee, dan dia gunakan digital pen itu untuk annotate di dalam digital textbook di dalam handphonenya sendiri. So here, ladies and gentlemen, we can see that teknologi bukan sahaja diperlukan di dalam pengajaran, tetapi di dalam secara holistiknya mereka memerlukannya untuk lebih daripada itu. It's not just for learning, but for every aspect in their life. Terima kasih kepada Puan Sherry yang jurus. Inilah contoh-contoh, dan kita ada banyak contoh daripada kita punya CDL partners. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang untuk melihat segala rakaman yang ada dalam portal CDL, anda akan dapat pembentangan-pembentangan oleh guru-guru atau CDL partners ini. Dan banyak idea yang kita boleh perolehi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk ke slide saya yang terakhir. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut tentang differentiated instruction in academically diverse classrooms. Maka kita carilah apakah pendekatan yang terbaik. Kita di CDL, we use our heart to teach. We are not robotic. We are not saying that gadgets will teach. Tapi kita guru masih lagi menjadi peneraju PDP. Hanya perantaranya kita gunakan pelbagai jenis tool yang hands-on. Remember, tuan-tuan dan puan-puan, it's easier to build strong children than to fix broken adults. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Tapi remember, books are the training weights of the mind. Kita boleh cari ilmu ini daripada pelbagai sumber, termasuk makalah, majalah, dan mungkin juga daripada intellectual discourse kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas sesi perkongsian tadi yang sungguh bermakna, dan saya percaya telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kami para pendidik. Teachers of teaching. Dia adalah sinonim kepada CDL teachers. Kerana menurut Datuk tadi, CDL teachers does all. So let us be the teacher who tells, explain, become the models, and inspired others, not only to students, but all the teachers as well. We use our art to teach. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-40, iaitu Cikgu Amirah Rahman, Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik, dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cleo Ann Liu Jansen Zeling, dari SMK Sanzek, akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-40, hashtag Cikgu Mita Tabang, yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Minta Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online sessions. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, di sini ada 4 objektif CDL hands-on
kita boleh baca sendiri. Dan di sini juga ingin di-highlightkan, yaitu peserta boleh mendaftar sebagai ahli subscriber CDL, dengan melayari portal CDL di www.connectingdots.my. Selain itu, peserta juga telah boleh melanggan ke saluran Telegram CDL untuk mendapatkan maklumat terkini, seperti yang tertera di skrin. Dan untuk pengetahuan semua, e-sijil disediakan menerusi pautan kehadiran, yaitu Google Form, dan pautan kehadiran ini akan dikongsikan sehingga pada akhir sesi. Mohon semua hadir sehinggalah akhir sesi kita ya. Seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-40, Cikgu Amirah Rahman daripada SK Taman Tawau. Yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Cikgu Amirah Rahman. Cikgu ini merupakan seorang guru yang berpengalaman melaksanakan banyak kajian tindakan dan inovasi untuk meningkatkan kualiti PDP beliau. Beliau merupakan salah satu beliau mempunyai sertifikat Applications of Microsoft Teams in promoting beliau merupakan wakil Malaysia ke Microsoft Education Exchange di Paris, Perancis pada tahun 2019. Guru inovasi Microsoft Technopan Kinabalu peringkat negeri 2019. Beliau berjaya mendapat naib Johan peringkat antarabangsa dalam program tersebut. Beliau juga memenangi pingat emas dalam Melta 2019 dan peringkat negeri serta anugerah gangsa pertandingan inovasi pada tahun 2020. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah, siri ke-40 kita pada hari ini, Cikgu Amirah Rahman akan membuat perkongsian yang bertajuk Applications of Microsoft Teams in Promoting Reading Skills. Sepanjang perkongsian ini, Cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Dipersilakan menaik persoalan Anda dalam ruangan chat dan saya akan membacakan soalan Anda pada bila ada ruang dan peluang. Dipersilakan Cikgu Amirah untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Hello again, everybody. Thanks for spending your time with me. Like I said just now, if you didn't hear, I would like to let you all to relax. Karena saya punya sharing pada petang ini, saya buat santai-santai saja. Jadi di samping kita menuntut ilmu, kita buat sesi perkongsian. Saya jemput mana-mana cikgu yang ingin bertanya soalan sepanjang proses perkongsian saya ini. Kalau ada apa-apa kemusykilan, sila feel free to ask me. So, thank you Cikgu Chloe for the introduction. So, without further ado, izinkan saya untuk buat sesi perkongsian ini. Dan tajuk perkongsian saya ini application of Microsoft Teams promoting reading skill. Bismillahirrahmanirrahim. So, objektif pada petang ini hanya 5 saja. Pertama, saya akan mendahkan tentang introduction about Microsoft Teams reading progress. Dan kedua, the connection between reading progress activity and English language curriculum, yang mana kita akan nampak macam apa kaitnya reading progress ni, Microsoft Teams reading progress ni dengan kita punya DSKP, kita punya SOW, kita punya curriculum lah, basically. But mostly what I will present about English language curriculum, but everybody can relate with your own curriculum as well. And the third one is the application of RP.
So saya akan share dengan cikgu macam mana saya apply the reading progress ni bersama student saya. Dan kita akan lihat nanti yang keempat, sharing saya tentang dia punya data analisis. Dan kita akan nampaklah dia punya grafnya adakah meningkat ataupun mengalami penurunan. So sama-sama kita saksikanlah lepas ni. Dan akhir sekali, apa findings, apa recommendation hasil daripada application ini, adakah dia berjaya ataupun tidak dalam saya punya PDPC. Dan selepas ini, kita boleh dapat reflect agar guru-guru semua dapat menilai whether or not this application ni berguna dan boleh digunakan pakai kepada guru-guru masing-masing. So, let me continue dengan pengenalannya. Okay, pengenalan tentang reading progress ni, ia merupakan satu inisiatif KPM bermula tahun lalu. Dan inisiatif ini sebenarnya untuk bantu murid membaca dalam bahasa Inggeris khususnya supaya murid-murid ni kita dapat selesaikan masalah tidak pandai membaca. Jadi aplikasi ni kita collaboration with Microsoft dan ia merupakan AI teknologi. Kita menggunakan teknologi AI dalam platform Microsoft Teams yang kita boleh akses dalam portal D5 sebenarnya. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu, KPM telah memberi dana yang sangat besar untuk kita semua cikgu-cikgu ini secara percuma untuk kita guna pakai ni platform portal-portal di dalam D5 ni. Dan salah satunya ialah Microsoft Teams. Jadi stay tuned with me. Saya akan dedahkan a bit in apa kelebihan dalam Microsoft Teams ni menggunakan reading progress ni lah. So tujuannya inisiatif ini adalah untuk kita perkenalkan dan mengoptimumkan penggunaan reading progress tools bagi meningkatkan tahap fasih murid dalam bahasa Inggeris yang memang sejajar dengan CFR, Common European Framework Reference. Dan ia juga merancang dan melaksanakan intervensi berdasarkan penilaian terhadap fasih membaca murid dalam bahasa Inggeris melalui digital AI inilah. So basically kaedah pengoperasiannya macam mana? Adakah dia kita laksanakan selepas sekolah ataupun kita boleh laksanakan di dalam kita punya classroom? So I will explain. Pertama, inisiatif ini kita boleh laksanakan semasa PDP dalam masa khususnya mata pelajaran bahasa Inggeris lah. Jadi nanti kalau ada cikgu-cikgu tanya saya, bolehkah guna bahasa Melayu? Bolehkah guna bahasa Arab? So for the time being, Microsoft telah menyediakan beberapa bahasa, contohnya bahasa France, Arabic, tapi untuk bahasa Malaysia belum dimurnikan lagi. Yang hanya ada Indonesia aja. Kalau kita mau ajar bahasa Indonesia itu nggak ada kan, jadi kita belum boleh aplikasikan bahasa Malaysia. So setakat ini inisiatif yang KPM sediakan adalah bahasa Inggris. Ya. Jadi guru ini melaksanakan inisiatif ini semasa PDP, kemahiran membaca yang ada dalam dokumen standard kurikulum yang telah ditetapkan. Dan guru-guru boleh menggunakan manual pengoperasian ini sesuai semasa ikut bilangan murid lah yang sesuai dan ICT yang ada disediakan di sekolah. Dan guru boleh melaksanakan inisiatif reading progress ini sebagai tugas tambahan murid juga di rumah. Sekiranya murid di rumah ada wifi, ada komputer, ada kelebihan di rumah, dan guru boleh assign student untuk belum punya kerja rumah ataupun tugasan tapak. Jadi kita sebagai guru, what should we do? Kita merancang dan melaksanakan PDP berdasarkan DSKP dan kita melaksanakan inisiatif ini. Usually what I do it in Makmal komputer sebab wifi kuat and then dia punya alat-alat device di sana ada lengkap. Jadi depends on the teacher, keadaan sekolah anda masing-masing macam mana. Jadi kita dapat melihat perkembangan kemahiran membaca murid dalam bahasa Inggeris berdasarkan laporan AI. So I will show you macam mana AI tu dia boleh analyze student punya kemahiran membaca.
dia akan cek satu persatu student punya sebutan dalam bahasa Inggeris. So your job is easy. You just initiate and prepare the material, and then the report, all the assessment, report all that AI yang sediakan. Sangat mudah. Dan cikgu boleh memilih bahan bacaan yang sesuai bagi murid yang belum pasti membaca dalam bahasa Inggeris berdasarkan laporan. Dan nanti insyaAllah kalau kita ada cukup masa, saya akan share dengan cikgu apa apps yang senang untuk cikgu cari material-material ni. Jadi stay tune with me sampai akhir rancangan lah. Jadi saya akan bagi list of link for teachers to dapatkan info material-material yang berguna lah untuk cikgu. Dan yang kelima, melaporkan perkembangan tahap fasi membaca murid dalam bahasa Inggeris kepada pihak pentadbir sekolah, guru, penyelaras, PBD. Sekarang ni kita busy, kita tengah mengisi laporan PBD kan. Jadi yang ini adalah sebenarnya kalau cikgu tahu lagi awal lagi memudahkan cikgu. Dan kita dapat menyimpan rekod perkembangan murid dalam inisiatif Reading Progress mengikut kesesuaian sekolah dan boleh diakses sekiranya diperlukan. Sebab ini adalah data AI, jadi dia tidak membebankan cikgu dengan menggunakan data yang banyak untuk komputer, sebab kita boleh akses secara cloud sekarang ini. So student, what they should do, dia orang ikut jadual yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Kalau dia orang perlu ulang tugasan tu, yes, they can ulang tugasan sampai dia orang punya kualiti membaca tu dia orang puas hati. And then dorang boleh submit the task tu ikutlah kita punya ketetapan masa tu kan, but semasa mereka buat tu proses dorang boleh redo sampai dorang puas hati and then dorang submit. And then dorang dapat melihat sendiri macam mana dorang punya perkembangan mereka. Adakah semakin meningkat ataupun tidak. Sebab after they read, dia akan ada lagi reading coaching. Dia akan cek satu persatu huruf tu untuk murid baca balik-balik. Kalau belum achieve, dia merah, dia tak pas, dia ulang sampai dia hijau. That's the interesting part lah. Okay, and then murid dia perlu dapat bimbingan daripada guru sekiranya belum capai tahap fasi membaca yang ditetapkan. And then melaksanakan pengukuhan dan pengayaan kemahiran membaca semasa berada di rumah. And then, of course, kita kena ambil kira tugas tanggungjawab ibu bapa, dan sekiranya kita dapat collaborate dengan ibu bapa, memang memudahkan guru untuk kita boleh pantau murid punya peningkatan di improvement of readings kalau ada ibu bapa punya kerjasama dengan ibu bapa kan. Jadi sebagai ibu bapa atau penjaga, they should memastikan anak-anak jagaan mengikut inisiatif Reading Progress ini. Ikutlah jadual, kalau guru bagi sediakan jadual kan, anda memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan yang diberi, dan ibu bapa should bantu dan juga bimbing, juga memberikan motivasi kepada anak-anak jagaan mereka supaya mereka pun alert kan, dorang aware, and then dorang rasa bila dipantau ni tugasan pun dilaksanakan dengan baiklah. And then they can berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan perkembangan tahap fasi membaca mereka. Dan kita boleh dapat ibu bapa boleh beri kerjasama yang berterusan kepada guru dan juga anak dan kepada sekolah untuk kita laksanakanlah kejayaan sekiranya murid dapat peningkatan yang baik. Okay. And then the next part, we come to the second part, which is what's the connection between Reading Progress activity ini dengan English language curriculum. Adakah kita punya inisiatif ni relate dengan CFR? Adakah dia boleh tally dengan DSKP dan dia tally dengan SOW? Is cannot work. So this is, as you all know, as an English teacher, we all aware of this one, CFR, yang sekarang ni kita guna pakai.
Sekarang macam mana kita mau assess student based on the CFR. So this is actually global scale. Yang mana kita punya penilaian yang digunakan pakai oleh seluruh dunia. Level A1, A2, B1, B2, C1, and C2. So untuk level sekolah prasekolah, yang penting mereka achieve A1. So 60% A1, 60% A1, 6% A2. And this is based on the study lah. Ini based on study result kan berapa pencapaian student. So actually what we want to see is this part, road map aspirational target. Untuk preschool, at least student dia boleh ada perkataan level certain vocab, achieve level A1. Okay, bila diorang masuk darjah sekolah rendah, dari tahun 1 sampai tahun 6, mereka achieve A2. And then, kalau kita nampak lagi spesifik, year 1, diorang buat, diorang working towards A1, dia mau upgrade menjadi upgrade pergi A1. And then year 2, dia pergi A1 low, year 3, A1 medium, year 4, A1 high, year 5, A2 sudah. And then bila dia sebelum dia graduate pergi naik tingkatan 1, sebenarnya dia A2 medium. So bila dia masuk sekolah menengah nanti, at least bila dia sudah form 5, dia achieve B1. So I will show you this part yang sekolah rendah, because saya mengajar sekolah rendah kan. So I hope teacher yang sekolah menengah jangan kecil hati. Saya boleh cek curriculum framework masing-masing. So I'll just explain because it's going to relate with my own presentation later on. So for the primary, the content and learning standard are not in a chronological sequence. Specifically in reading, basically reading dia dalam 3.1, okay, the read, 3.2 understanding the meaning, 3.3 read independently for enjoyment. So dalam learning standard ni, for understanding meaning, move from children being able to understand globally to being able to understand the details. So untuk yang ini kita punya achieve untuk sekolah rendah. So basically apa yang berlaku dalam kita punya reality lah kan. Murid pun mungkin bahasa Melayu pun dia bermasalah, apatah lagi dia dalam bahasa Inggeris. So we try to be realistic as possible. So this is one of the initiative. Okay, let's help the teachers. Okay, so dalam reading, content standardnya 3.2 understand a variety of linear and non-linear print and digital text by using appropriate reading strategy. And then we want to focus apa? Kita mau fokus text yang text type on familiar topic. And then bila achieve year 1, sebab kita mau working toward A1 kan, jadi dia apa? Understand main idea of very simple phrases and sentences. Bila naik year 2, dia understand main idea of simple sentence. Okay, bila naik year 3, dia boleh short simple text, dia boleh sudah text yang simple. And then naik year 4, A1 high. A1 high, dia boleh into paragraphs, 1 or 2 paragraph. Bila naik year 5, dorang boleh simple text 2 paragraph up, more than 2 paragraph lah. And then bila naik year 6, dia simple longer text, dia lagi panjang tapi not too long. Because dia hanya achieve level A2 medium. Okay, so let's look how we can adapt materials ni for reading based on the SOW pula. Okay, so this is since kita mau achieve, when dorang sudah achieve year 6 kan, apa adakah relatable, ada dia punya relation kah? Kita punya application ni, kita punya apps ni kepada kita punya scheme of work. So then I choose year 6 lah. Contoh ini one of the example. So this is the example from the textbook. Unit 3, year 6, page 34, 36. And then we'll see there are certain step or lesson delivery, like
in step 4, okay, kita nampak key points saja ya. We don't have time to read everything. In step 4, people can read the text using reading progress 2 and practice pronouncing difficult words suggested by RP Words Cloud. Okay, jadi you will see macam mana teks yang kita upload dalam apps tu, and then dia akan cuba untuk permudahkan murid membaca gitu. Dan orang akan select beberapa words yang susah untuk murid praktis dalam reading coach. So, getting excited kan? Kalau ada apa-apa soalan kan cuba tanya aja sambil minum kopi, cikgu rasa macam mau makan sambil. Kalau ada sebuah tiba-tiba macam soalan, just tanya aja cikgu. Saya oke je. Kita buat santai. So, ini petang kan, I know most of you baru balik dari kerja, and then you guys are very tired. I really appreciate that. Okay, jadi di application-nya macam mana dalam reality lah kan, kalau kita pergi kelas, okay, apa yang macam mana cikgu boleh guna, macam mana cikgu boleh apply to reading progress tu. So kalau cikgu mau dia in class approach, kita mau buat dia di dalam PDP kita. Kalau bahasa Inggris kan dia lebih kurang 60 minit kan. Jadi kita buat small classroom. Probably for me, saya bagi kumpulan sebagai kumpulan. This is my own personal experience lah sebagai kumpulan. So each group, dorang akan bertukar-tukar lah. Laptop, komputer yang hidup tu tidak banyak. Jadi inisiatif kita bagi kumpulan. So dalam masa yang the good things about ada kumpulan, yang murid yang sudah macam contoh ketua kumpulan ke apa kan, murid yang okay kan dia boleh guide student yang perlukan bantuan. So you only bantu technical part lah, pantau and then just guide dorang satu-satu macam itu. So while reading stage, kita boleh underpinning theory Vygotsky, scaffolding theory. That's why I said lah, bila kita dalam group tu kan, murid yang lambat sikit mau faham, especially kalau dia tidak tahu menggunakan tu komputer, bila dia nampak balik-balik kawan dia buat tu, dia boleh, actually dia sudah boleh terdidik lah, based on scaffolding theory, kan? So bila habis sudah stage nanti to measure the understanding, to quiz lah, kita perlu ada quiz for the comprehension punya assessment. So after, kalau cikgu tidak mau ganggu masa PDP, cikgu mau guna semasa after sekolah dan murid-murid di sana ada komputer, ada wifi di rumah, bolehlah guna after class atau after school approach. Yang ini cikgu just masukkan assessment tu dalam Teams, murid yang di rumah nanti bila dorang sampai rumah dorang akan dapat notification. Guna Microsoft Teams lah, of course dia guna Microsoft Teams. Okay. Kalau community approach, teacher sets the RP assignment and then bagi tahu ibu bapa, and then melalui WhatsApp kah, suruh buat begini-begini, and then parent boleh monitor. Sebenarnya kalau community approach ni berjaya, benda ni boleh sebenarnya dilaksanakan. Depends on the teacher. Jangan terlampau rasa benda ni beban ke apa. Up to you. Up to you which one you want to use it. Kalau sekali-sekala dalam 1 tahun tu mau sekali-sekala guna, it's not going to be like every day, but adalah bila mau assessment tu kan, kita mau hantar sudah PVD, baru kita mau assess macam mana. That's one of the example lah, contoh. Okay. Jadi the process of PVD, bila masuk sudah PVD ni, I'm sure teacher sekarang banyak yang tengah mengisi PVD sekarang ni kan. Jadi kita boleh laksanakan ikut step ni lah. Pertama kita plan, kita assess student, kita buat observation, kita buat oral punya test, and then dalam itu reading progress kita ada report, and then the report we'll see. I will show you after this and let you guys think about it afterwards, ya. So performance standard kan, macam mana kita mau nilai performance standard? Kita tengok yang medium 4 lah kan. So I take year 6 dengan year form 5. Overall untuk year 6 kita akan achieve CFR A2 kan for basic user. So people achieve expectation for the curriculum target.
dalam performance level yang paling minimum lah, tengah-tengah kan, level 3. And then year form 5 pula dia achieve expectation of the curriculum. Dia punya level yang kita expect student at least dia boleh capai TP3. Itu paling selamat, insyaAllah. Okay. Jadi tahap untuk saya ambil ni yang sekolah rendah kan, ini dia punya TP tahap penguasaan student kan. Kalau dia level 1 dia hardly show, dia tak boleh kasi sebut apa-apa. Ini level 1. Untuk level 2 dia limited, dia menunjukkan limit understanding. And then untuk level 3 dia kurang sikit lah, ada cukup makan. Kita cakap cukup makan kan, dia punya pemahaman, dia punya kemahiran membaca. And then level 4 they are good, okay, start to suam-suam, and then very good understand. Bila TP5 dia akan display very good understanding of the reading skills. And then 6 yang ini advanced lah, dia display exemplary model of language user. Unless dia punya the way dia punya speak tu like almost macam native speaker lah. But it depends on the teacher lah. I believe teacher semua di sini pandai buat penilaian dengan murid masing-masing kan. So this is the reading progress kan. Bila kita record the final TP for students performance in reading at the end of the session, teachers should keep track on notes of people progress whenever kita menggunakan formative assessment. Bila kita buat formative assessment. Okay. Alright, so this is my school. Okay, so I'm going to share you macam kita mau apply to the reading progress. So there's a quite the slide problem here. Dia kena, saya mau kasih nampak cikgu-cikgu which side student juga. Bila saya laksanakan tu kita macam mana kita mau daftar dari awal. Mesti cikgu tertanya-tanya macam mana mau buat. Jadi kita ada dua side, satu view untuk teacher sendiri, and then macam mana pula kalau student tu tengah jawab. Okay, so I have to use the demo. So this is the demo. I will show you one by one. So let's say you already go into Microsoft Teams. So dalam Microsoft Teams, I need to emphasize lah dengan cikgu, jangan ada yang salah faham ya. When you go into the 5, actually dia ada, Microsoft ada sediakan domain baru khas untuk reading progress. Because kalau you use, saya kasih jelaskan ya, kalau you hanya menggunakan the 5 Microsoft Teams yang disediakan dalam the 5, that's the basic one. Dia punya feature-nya basic. Tapi if you want ada dia punya feature untuk reading progress, you need to upgrade lagi. Ada actually if you open the 5, dia ada ajar macam-macam macam mana step-step how to apply the new NPC lah, new personalized credential. So teacher, you need to be active lah, buka berjinak-jinak sudah dengan the 5. Okay, so boleh kan sudah saya mulakan? So we start now. Let's see. Bila sudah masuk, okay, assume ini adalah kelas-kelas cikgu kan? So jangan risau, nanti saya buka saya punya my own teams lah. So you can see murid-murid orang Melayu. Ini murid-murid orang putih contohnya. Sebab saya mau show the student side juga bah. So you choose, select lah kelas mana yang cikgu mau, kelas cikgu kan. So bila sampai masuk, this is paparan, the display kalau sudah kita masuk kelas kita. Jadi dalam di side tepi ni, dia ada class notebook, assignment, grades, and insight. You click assignment. Okay, click assignment. I emphasize again ya, kalau guna Microsoft Teams yang ada pada D5, dia punya feature hanya basic. If you want upgrade one, ada lagi satu dia bagi guideline di dalam D5 tu juga. You click on Microsoft punya logo, dia akan ada satu NPC. Dia akan klik yang bentuk kunci tu, tak silap saya. Untuk kasih renew NPC lah, kita dapatkan new credential, personalized credential untuk dapat domain yang lagi extend for you
dapatkan feature ini. Okay, faham ya cikgu? Jangan salah faham, nanti tanya saya, boleh je lah tanya saya. Nanti kalau ada tiba-tiba mau tahu lagi terperinci kan. Okay, so kita sambung dulu ni. Kita pergi assignment. Okay, when you click assignment, next. Okay, dia akan paparkan this one. Kita masukkanlah apa tajuk kita. Jadi kan kita masukkan semua maklumat ni, and then kita attach. Kalau kita ada sudah dalam words, kita punya text tu kita just click attach. Tapi ada cara lain juga yang kita boleh dapatkan. Maksudnya gimana tu? Saya tunjukkan. Ataupun you can click new. Dalam new tu dia ada library. So you start with instruction macam mana. Okay, and then when you click attach, dia ada sini reading progress. Okay, you click attach, click attach ya, bentuk ini ni, and then terpaparlah reading progress. Okay, tak payahlah saya kasih tahu lagi tu kan, tahu sudah kamu kan yang pasal NPC tu. So next, bila kita sudah klik reading progress, dia akan papar this one. You can import words atau PDF document, and then AI itu akan start read lah. Dia akan start analyze tu kamu punya text. Or you can browse sample library, boleh juga. So dia akan bagi option. Kalau kamu klik browse itu, dia akan kamu akan kena pilih awal-awal lah kamu punya text. Okay. And then next, so bila masuk sudah to text, you have to fill in levelnya, level berapa, A1 kah, A2, B1, B2, up to you. So actually you can select juga, it's up to you. You mau masukkan dia punya genrenya macam mana, sama ada number of attempt, percubaan. Number of attempt ni percubaan berapa kali? 3 kali sejakkah ataupun unlimited? Biar dia ulang-ulang banyak kali selagi dia sampai dia puas hati. Ini pula time limit. Kalau cikgu mau assess murid mengikut masa, dorang baca jangan lambat betul, you can set lah, you can do the setting. And then this part is very crucial. The pronunciation sensitivity, dia boleh ubah pergi susah kepada easy, and then yang ini default yang medium. And then yang ini sama ada kita mau kasih on reading coach ataupun tidak, up to us. Reading coach like I said tadi tu, bila have this student baca tu, dia akan papar satu lagi assessment untuk dia kasih keluar words yang susah untuk murid balik-balik practice sampai dia pass. So require video, yang ini video, of course you want to see dorang punya cara mulut tu bercakap kan, so I will show you later on my student macam mana dorang bercakap. Alright, and then this is dia tunjukkan macam mana lah. So bila habis sudah nanti dia akan okay, we don't want to waste time lah. I will show you straightforward nanti apa yang my student punya result pula. Okay, show me. Okay lah kan? So okay, now saya buka saya punya Microsoft Teams. Oh yeah. Like just now, I show you how to upload the material. Macam mana kita cikgu mau prepare kan? So bila dia sudah submit, kita sudah share dia punya kesusahan dia macam mana, kita tekan submit. Okay, like this one. Saya akan tunjuk sendiri lah bahkan, but you cannot see apa student punya view lah, but insyaAllah if you apply this, for sure you going to experience it yourself lah. So like, okay, bila kita buka assignment tadi, this is my student, salah satu student saya ajar year 5. Okay, it's loading. Nah, okay. So when we look at assignment part kan, kita klik on attach. Oh, click tu kah? Click on the clip, is it? Attach.
which read kan? New assignment. Okay, so basically bila kita klik assignments dia akan papar macam ini. So di mana kita mau cari reading progress tu, we click on attach ni lah. So dia akan muncul reading progress. So bila kita sudah klik reading progress, don't forget we have to put the title yang tadi tu. We have to put the title and then fill in lah apa dia punya kriteria yang dia perlukan kan. Whether we want to import words from PDF ke apakah, and then bila sudah selesai submit, and then student dia akan dapat notification. So like mine, sekarang menunjukkan pukul 3.40. Okay, so wait ya, saya tunjuk student macam mana hasil bila dorang sudah baca. Okay, so when you will get the notification as well, and you will see di mana dorang punya result. So like them, give me a second. Kalau cikgu ke lapangan, kebetulan ada buka laptop kan, bolehlah buka sekaligus. Cikgu-cikgu boleh type juga soalan-soalan di ruang cetak sambil menunggu. Saya mau tengok bagian, saya mau klik bagian grading. Cikgu Nurul Amira, ada satu soalan. Yes. Dia tanya, dia nak tahu cara cikgu add masuk students guna email NPC atau ID dilema mereka. Good question. Okay, so actually kalau saya start, saya kasih renew dorang punya NPC. Delima tu saya kasih renew semua dorang punya email, pergi new NPC lah, new credential personalized digital personalized NPC credential. Sebab kenapa? Bila cikgu dia sudah cukup dia punya feature, but the student still feature yang basic. So in order for you to let the student experience the same feature as yours, you have to kasih renew juga dorang punya NPC. For the status kan, memang dia mengambil masa yang panjang lah untuk kita let the student kasih renew NPC itu kan, but after that shouldn't be no problem sudah. Okey, terima kasih. Soalan tadi daripada Cikgu Fatina. Thank you Cikgu Fatin for the question. Very good, very good. Okay, so this is one of my class punya result after dorang jawab apa guna to reading progress. So let's choose this one lah. Yang recycle, help the recycle. So kita boleh nampak siapa yang sudah hantar, siapa yang belum hantar. So I will choose certain randomly student yang sudah hantar, and then kita akan nampak macam mana AI analyze itu student punya reading skills. Guru-guru, bila sudah ada buat assessment ni kan, murid dia sudah laksanakan rakaman tu, dorang sudah start rakam, dorang baca, dorang
Diorang just ada paparan teks je tu. So I will show you nantilah yang the demo tadi tu kan. Diorang hanya dapat nampak paparan teks, diorang just baca. Dan teks tu dia boleh disettingkan mengikut ke, murid punya ability. Somehow ada murid dia tercycle sudah bila teks banyak. Ada kan murid begitu dia terus macam tak boleh saya baca. So Microsoft kan dia ada boleh ke sejarah. Dia ke sejarah tu tulisan dia boleh ubah tu font supaya murid tu dia rasa senang membaca. So because of lain tadi, so jadi kita terus forward dulu lah. So ada masa lebih, I will show you that one. Okay, so this is the result lah. So the result kan. So lepas bila sudah nampak beberapa laporan tu, you want to check balik bukti yang memang murid tu baca and then orang punya result macam mana. So kita boleh nampak lah siapa yang sudah hantar, siapa yang dah hantar. And then lepas tu kita buka salah satu student lah, kita buka yang mana satu kita mau nampakkan. Video ini. Okay. So Just double click kan? akan terpapar lah, akan terpapar dia punya analisis bacaannya. So one thing yang sangat menarik, dia punya percentage-nya. And then the AI dia detect sudah mana yang mispronunciation, mana yang insertion, ada berapa kali dia self correction, berapa kali dia omission, maksudnya terlepas dia tidak terbaca. Ada dia tidak terbaca. Berapa kali dia repetition. So it best kalau student dia guna terus phone, ada mic kan, jadi dia punya bacanya lagi jelas. But kalau guna laptop pun okey juga, masih boleh, masih practically well done lah. So let's see my student dia punya baca macam mana. Recycle is using something Salah, mispronunciation. make anymore to make something new. It can benefit our because we don't make so much rubbish. We can recycle metal, paper, glass, and plastic. For example, we can recycle empty metal. Kalau dia tidak berkala tu betul lah cara dia sebut. Boxes and glass bottles. We can use old plastic bottles to make new bottles and also shoe and clothes. Everyone can recycle. Just put metal. So kita boleh nampak berapa kelajuan dia baca, 70 correct words per minute, and then AI dia boleh analyze 5 practice words, and then dia boleh detect markah sekali. So sangat membantu cikgu lah, dia tak payah kerja keras untuk semak satu-satu kan, apalagi kalau ramai student satu kelas ada cecang 40, kita mau cek satu-satu punya bacaan mungkin memenatkan, kan? Jadi kita boleh buat feedback di sinilah, kita boleh buat feedback. So now this is the analysis part. So I will continue with my presentation, going back to my presentation. So far, do you guys feel it is very memudahkan cikgu kah? Do you think it's very practical? Can I see someone punya respond? Anybody can say something? Adakah Microsoft Reading Progress ni membantu, dipercayai, boleh membantu guru-guru? Because after this, I will show you the result. And the result pun kita boleh dapat daripada Microsoft Teams itu sendiri. Oh yes, dia bilang Yes. Thank you. Thank you so much. So I hope teachers boleh apply and kita boleh buat kajian bersama, and this is going to be part of your next project lah, insyaAllah kan. So when we talk about certain punya penggunaan kan, kita punya teaching technique, people want to know the result. Macam mana student punya result? Macam mana kita punya, adakah meningkatkah? So of course,
bila kita sudah ada data kan, gimana kita mau dapat data itu dengan mudah? So, kita boleh buat data itu sendiri, but Microsoft Teams dia boleh buat itu data untuk kita. So where can we get it? Oke, kita dapatkan dari sini. Chloe, masih kan terpapar saya punya paparan? Iya, masih. Dia betul assignment, is it? Yeah. Yeah. Right. Oh, okay. Okay, so we go to insights. Okay. Kita boleh nampak peningkatan murid yang memang dikira oleh AI lah. Kita tidak bias bah. Kan kadang-kadang kita baca, kita bantu student kan, kita ada mungkin penat kah, we going to make generalization. So that's the reality because so many students bah. In reality, we are so packed with activities lagi. So it's going to consume a lot of energy. So these tools, dia membantu cikgu analyze itu sendiri. So as you can see here, bila kita mau tahu progress, and then bila kita mau buat kajian tindakan kah, we want to see the peningkatan atau apa-apa penurunan, these tools dia sudah buat analisis untuk cikgu. So like kan average this class, diorang membaca 43 perkataan dalam 1 minit. So masih lagi tengah-tengah lah. It's not so bad, but dia lulus, dia capai tahap lulus lah. Gitu. So average accuracy rate-nya 46, not bad, bukan teruk kan, tapi dia reality. Ini benda reality. I'm not talk about benda-benda yang mewah gagah. So ini yang berlaku dengan student. So actually it's not bad. It's not bad. Can be improved. And then dia ada sebut challenging words untuk student saya. Sebenarnya ada yang susah sebut hair. Okay, kita boleh reflect lah. Oh, susah pula sebut hairnya. Bottles. Probably kita boleh salahkan tak ada speaker ke apa ke. Tapi tak apa. But we can improve more. That's how we teachers do kan. Okay, and then kita boleh nampak reading accuracy dari starting point saya apply ni. Lepas tu the third trial dia semakin meningkat. Which is mereka get to improve sudah better. Alhamdulillah. And then average lah starting daripada Februari, okay, orang apply bulan Februari itu hari, bila bulan April ada peningkatan cara pembacaan dorang. So this is the crucial part yang paling menyeramkan, accuracy rate AI yang detect. Daripada Februari kepada April ada peningkatan sudah murid-murid kelas ni. Jadi so tidak menyusahkan cikgu kan, dia membantu untuk cikgu punya assessment penilaian. So di sini pula dia akan terangkan dia punya preview apa certain yang sound untuk muridnya. Murid saya ni ada masalah sebut R. Mungkin orang punya lidah pendek kali. Mungkin orang ini suku kaum ini taklah gitu kan. Contoh. Okay. Jadi di sini ada penilaian siapa yang paling pandai. Maksudnya dia punya skillnya tinggi. So kita boleh tengok lah, oh di sini TP 3, TP 4. So senang sudah kita mau cek. And then it's not bias. Kita tidak buat andaian, and then dia based on hitam putih punya analisis. Okay kan cikgu? So far kamu rasa benda ni menarik tak? Make sure cikgu-cikgu apply ya. Okay? Alright. Semua feedback yang baik-baik kah? Very good. Lepas ni kita okay. I think my session mau habis sudah. So I'm going to go straight to the result. Okay, seen the result. Alhamdulillah. And then the findings. This is based on my analysis lah. When I've gone through and we see the reality. We want to see the reality part. Kita nak mau benda report yang cantik-cantik ni, yang indah. Tapi sebenarnya indah kabar dari rupa. As an educator, kita kena lihat part-part yang jelek-jelek dulu sebenarnya. Okay, so apa yang kita dapati students program, alhamdulillah improving, not 100%, but improve tu ada.
dia kalau reading skills nih realitinya mungkin kalau kita balik-balik bagi latihan dia meningkat. Bila masa cuti sekolah, dia balik ke kampung, dia cakap bahasa dusunnya sudah, dia datang sekolah balik tahun depannya, masalah lagi dia punya skill. So that is the challenging juga lah. But if you use this technique, if you use these tools, dia membantu cikgu. The advanced students able to maintain their achievements, and the medium level student, dorang manage to get increment lah. So some of them yang boleh meningkat dari TP4 dia pergi TP5 sama dengan geng-geng TP5 ni. So tapi what I found out yang weaker student ni kan, dorang masih perlukan human help like us lah. So AI tidak dapat membantu tu. AI tidak dapat melihat dan memujuk kita punya student-student yang memerlukan bantuan ni kan. So kita lah sebagai cikgu juga mesti turun padang untuk bantu yang weaker student ni lah. So this is what I found out lah. The weaker students still need help and guidance from us teachers. Okay, so overall this initiative was successful and should be broadened widely for the teachers to utilize for our own convenience and practicality. Okay, so a few recommendation. Okay, kita as an cikgu-cikgu yang berilmiah kan, kita mesti feel apa yang cikgu boleh improve, cikgu lain dia boleh gunakan. For my own opinion, the best way untuk cikgu kita work together. Contohnya guru tahun yang sama kan, dia boleh cakap kamu guna teks apa, kamu share teks yang sama. Jadi memudahkan untuk guru-guru kita boleh kerjasama semua kan. Jadi kerja pun tidak susah sangat. Okay, so kita boleh improve di sekolah masing-masing. So let them practice the text. Okay, this is one of the thing juga yang saya sedar. Let them practice the text before the recording session started. Okay, the reading progress should make teachers' job easier, bukan yang buatkan dia susah. Okay, dan bila dorang sudah baca kan, the best way recommendation lah, kita gabungkan dengan comprehension question. So we can do a few more things like kita boleh complement dengan quiz. Okay, dalam Teams pun ada quiz, kita boleh generate dan markah pun memang sudah teranalisis juga sendiri. Jadi memudahkan cikgu lah. So like I said, kita ada beberapa minit lagi. Saya share lah a bit pasal itu reading progress punya material. If you go through this, di LTC ada sediakan material untuk reading progress ni. So you can scan this barcode and get more info, or you can Google reading progress resource hub. Ini ada banyak dia punya text and materials for teachers. Semua dari tahun 1 sampai tingkatan. So kita boleh guna digital books juga, and then some more yang ini CFR punya level lah, level of ini dari British Council, or kita boleh dapat dari Cambridge juga. One of the thing kita boleh dapat sampel dari library yang tadi itu kan, you just click here, browse sample library, ada sediakan teks. So the interesting part juga, kalau cikgu boleh explore Ketoven ni, dia bukan saja dia boleh analisis, dia boleh permudahkan. Contoh tekstur tinggi aras dia, kita copy paste dari internet kan, dari Google site, and then kita copy paste to article, kita pergi Ketoven ni, kita mau kasih rendah, pergi AI A1, kita boleh buat macam tu, just copy, kasih ubah syak level berapa kita mau. Jadi AI tu dalam Ketoven ni dia boleh permudahkan to simplify the words, vocab dalam teks tu. So even AI actually Ketoven ni dia boleh buat question juga, so you cikgu explore sendirilah. I think that's all from me. Kita ada masa ke lagi, Kowi?
I think it's about to end the session. So if you want to know more about the progress, want to ask more about it, cikgu boleh get in touch dengan saya. The nama-nama glamour ni kan, the Mirror Miracle. Okay, saya ada Twitter and juga Instagram. Okay, so that's all from me. Any questions before I end? Okay, ada soalan daripada Cikgu Tan TK. Okay, dia tanya, any challenges in introducing reading progress to your students? Di dalam chat room. Reality, or you want? I give it the reality part lah kan. Of course, dia punya challenge. My students, most of them, they are not literate. Most of them, they are illiterate in technology. Diorang takut kan menggunakan tu komputer. Bila mau klik mana, bila saya sudah ajar pun masih mau takut mau tekan. Awal-awal lah. So challengingnya is about the technical part lah. The reading part, of course, challenging. Itu satu hal pada challenging lagi, but yalah, that's our job kan. And that's the thing. Itulah saya come out with grouping session. Saya buat grouping. Saya buat grouping session. So murid yang pandai itu kan, yang sudah ada komputer di rumahnya, dia boleh cakap, saya ada komputer di rumah teacher, saya pandai nih buat. Satu kali saya ajar dia terus boleh bantu kawannya. So dorang ni ejen-ejen kecil lah bantu saya. So memang memudahkan lah. Daripada ulang-ulang balik kita ajarkan dari segi technical, but if you have grouping session, that group yang pandai itu boleh bantu. Scaffolding lah, yang boleh scaffold student yang memerlukan bantuan. So any more question? I have time to share about the demo too. Allow me to press that one. Cikgu Amira, ada satu lagi soalan daripada Cikgu Ruby ya. Okay, I hope just now menjawab soalan Cikgu Tanah. So daripada Cikgu Ruby, dia tanya, how about internet connections and gadget? Since most of the parents aren't willing to cooperate with teachers. That's the problem lah. That's why I don't bawa benda ni di rumah because for my students kan, parents dorang most of them they don't have laptop at home. They just have paling-paling pun smartphone kan, but smartphone tidak compatible enough to use that as probably boleh baca, dia orang boleh baca. Mungkin surrounding di rumah. I have to consider that. So what I did, benda ni saya apply dalam kelas. Dia berlaku dalam berminggu je lah. Mau satu teks tu untuk siapkan, dia boleh extend sampai 4 hari. Boleh extend sampai okay. Alright, so sorry Cikgu Savati. Okay, I was wondering. Okay, may I know your questions? Yeah, actually memang tidak terbaca soalanmu. Can you repeat your questions? Yeah, maybe we can share it. Can you share the slides and process in Telegram later? Okay, I think Cikgu Nurul boleh share juga kan? Which my slides? Yeah, can you share the slides? Yeah. But who's will share it to the Telegram? In the Telegram, CDL will share it lah. Yeah, that's great. That's great. Of course, I will share the slides for teachers punya preference kan. But I need to emphasize kan, you open juga, buka juga to the 5. So dalam the 5 dia ada guideline untuk teacher kasih renew to NPC. So like I said, kalau tidak dikasih renew, feature dia basic saja tu. Nanti kamu tanya saya, mana teacher Amira ajar ni tidak pun reading progress. Padahal sebenarnya dia kena dikasih upgrade bah, cara upgrade lah kan. Upgrade dia punya feature. So nak this explore part, lah kan? Boleh nampak? Ya. Yes. Cikgu Savati, dia tanya juga, dia bilang
about the link. Okay, the link for PDPC. So so maybe Cikgu Nurul akan share juga later lah to CDL kan? My Is it? own PDPC. I don't know. Dia bilang just now Cikgu Nurul said wants to share link for PDPC. Adakah? PDPC. Okay. Probably she might need example of apa yang saya sudah bagi dengan student kak. Okay. Kalau for the slide saya kasih. Tapi kalau for the lesson tu, you can ask me personally lah. But mostly text tu saya dapat daripada buku teks Google juga. Tapi buku teks. Saya kasih simplify dia, and then baru saya copy di words, baru saya upload. Okay. So apa-apa yang perlu di-share nanti CDL akan sharekan lah. Okay, so ada apa-apa lagi? Cikgu Nurul? Chloe, can you see this one, Chloe? My slide, my last punya demo tu. Saya mau kasih tengok bila student baca apa yang student. The Ashley Kozak, is it? Yeah, kan? Yeah. So student dia akan nampak apa yang student paparkan, paparan dia. Students punya report. Okay, ini adalah paparan student. Okay, bila student dia buka dia punya account kan, ini dalam kelas dia lah. Apa yang student nampak, dia akan nampak assignment. Mostly dia akan nampak di tepi sini, notification, kalau dia baru buka. Okay, jadi klik on view assignment. Paparan student ni dia macam ni je. Okay. Dia nampak mukanya kan. Student. Oh, ini dia in progress. Students. Oh, ini yang selepas ni. Ke depan. Okay, telah dikongsikan Google Drive lah. So, cikgu boleh bookmark pautan yang di dalam chat room untuk perkongsian apa-apa bahan daripada Cikgu Amira. Sambil kita tunggu the next. Nah, inilah cikgu-cikgu boleh nampak kan before kita mau habis sudah ni kejap lagi. So, this is mana-mana cikgu dia boleh submit. They click on reading progress again. They click on reading progress. And then, kalau sudah siap fill in sampai jam berapa, kita boleh set masanya tu. Submission sampai bila. Sudah siap, klik assign, import words, import dia punya teks tu. Okay, whether you want to upload from your device. Okay, I'll make it quick. Okay, bila kita nampak ini, kita sudah nampak kan this part. Dia fill in levelnya berapa. Okay, dia punya sensitivity-nya. Sama ada AI itu dia mau detect high kah atau low. Okay. Saya mau okay, so this is the part of reading coach. Okay, this is students punya paparan. Kalau orang buka kan dia nampak, ini teacher boleh tengoklah contoh. Ini bagi teacher lagi ni. Teacher punya apa yang student nampak, student view. This is what I say. Kita boleh kasih besar size, kita boleh kasih jarak-jarak. Ada student yang ada masalah disleksia ke apakah kan kita boleh ubah tulis dia punya themes untuk memudahkan student dia baca. Okay. After that, beginilah student ni nampak. Okay. And then bila sudah klik siap, dia klik I'm done. Jadi dia boleh nampak dia punya report lah. Dia boleh try again kalau dia tak yakin. Itu tadi tu paparan teacher punya paparan untuk student view. So bila kamu sudah confirm, kamu boleh klik assign.
Okay, saya harap semua guru-guru boleh buat sudah lah kan? Boleh sudah tu. So, inilah. This part yang reading coach tu, after orang read, dia akan ada reading coach. So reading coach ni dia akan point out mana words-words yang dorang susah, dia akan record lah. Selagi dia tidak pas, dia akan kalau red, dia tak pas. Bila sudah green light, baru dia kira pas. Alright, ada soalan lagi, Chloe, before I end? I think no more questions. Yeah, everybody says thank you lah. Thank you to Cikgu Nurul Amira. So, do you want to wrap anything? There's nothing I can say. I hope teacher boleh apply semua ni dengan baik. So if you have any questions, just ask me and ask person in charge about this session. Thank you so much for inviting me, CDL. You guys are the best. Thank you teachers for your time. And insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, demikianlah perkongsian daripada seorang guru yang mempunyai sijil dan pengiktirafan daripada Microsoft Educators. Sememangnya perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nurul Amira Abdul Rahman atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Okay, mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan dalam chat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dari jam 2.50 hingga 4.30 petang. Okay, untuk makluman awal para peserta, okay, minggu hadapan punya berkenaan dengan sesi minggu depan, okay, sesinya akan dikongsi melalui WhatsApp dan Telegram rasmi CDL. So tolong join Telegram rasmi kita. Dan jangan juga lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam chat. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Dan sebelum kita bersurai, okay, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran semua. Okay, mohon semua untuk on camera dan senyum selama yang mungkin. Okay, Cik Hazwani akan bantu untuk ambil gambar ya. Okay, so everyone can open the camera. Okay. Okay, cikgu. Okay, boleh senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, satu kali lagi. 1, 2, 3. Okay, batch kedua. Okay, batch ketiga. Keempat. Kelima, keenam, ketujuh, dan batch yang terakhir. Okay, semua sudah. Okay, thank you Wani. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Okay, sekian habis sudah kita punya sesi hari ini ya. Okay, bye semua.